Hi guys! Okay, mag-share lang mi sa inyo. Mag-share ko sa inyo. Kauban siya. Ito, 10 ways to make your husband happy. Number 1, give him sa... Hindi siya mga taglain guys. Ano lang? Asa na? Later. Number 2, obey him. Uya po natuwa ni oy. Murag baliktad pa ni mas isog. Number 3, love his parents. Matik na siya. Murag maora na tama. Number 4, respect his siblings. Matik na na. Wanay, duwa na. Tama po. Number 5, never argue with him. Ay, di magsilbi guys. Bawal dyan. Dapat